Hello， 大家好，我是凯蒂凯西。今天做一个在烤箱就可以做的汉堡，孩子们是非常喜欢吃的。最近我是刚吃完饭，我太胖了。自从我爸妈来了以后，我是真的是胖了几斤。这里是2磅的肉，我这烤盘是9乘以13的，刚好是12个那种小餐包。那我就用2磅的牛肉碎，然后这个肉呢，在这个9乘以13的烤盘里面，就是把它压平就行了。先撒上海盐，蒜粉，那就黑胡椒啊。现在放在烤箱烤好10分钟。现在用400度10分钟。妈妈唱个 Twinkle Twinkle。啊，你问妈妈，你想妈妈唱 Twinkle Twinkle？ Yeah。妈妈看你的 Jamie，excuse you。这么可爱的声音 ，I want it. Look, I like the cinnamon roll. No, right here， 这里 cinnamon roll， 你看。不吃手手啊？那不吃手手的。眼睛在哪里？鼻子，眼睛呢？眼睛，耶。鼻子呢？耳朵。嘴巴呢？是的。牙齿呢？牙齿在哪里？耶，Tommy 呢 ？Tommy 在哪里 ？Tommy 呢？Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are。不能玩玩具啊！谢谢 Tommy， 不能有玩具的，睡觉的时候。那晚安。关灯啊。爱你。那 I love you。OK。Hey, I go sleep. Love you. OK。Bye。Hey, I go sleep. You don't talk. Love you。 Don't talk. Don't talk. 老大跟老二吃，因为他们打完球回来，2个小的都已经睡觉，所以放在这个气炸锅炸一下。你看我妈给我做什么？打码看唔使担心，打码。我妈说给我做燉雪梨啊，燉雪梨，冰糖燉雪梨。White part, yes, that one. You're talking about this machine? Yes. There you go. 俾冰糖。放水。雪梨然後冰糖，冇冰糖唔使咁調啊。炖开水以后炖1个小时。这个肉大概还是烤了有15分钟样子。等一下把这个水倒掉。本来我是想买12个的，结果它来了16个，所以呢，这个形状有点不太像，但是我们还是可以做的。这样是分开2半啊，换一个大一点的烤盘。这个车打芝士啊，小片的，一个上面放1块，这个是另外的味道的 cheese， 然后放上去。因为孩子们呢很喜欢吃这个酸黄瓜片，所以呢我这次会在上面放一个酸黄瓜。现在我就把肉放上去，现在我会撒一点这个美式烧烤酱在上面，把它弄开，也可以放番茄沙司跟那个黄芥末。那我们就把这个盖上，擦黄油啊，可以撒一些芝麻碎在上面。再放进去烤，这个烤5分钟就好了。因为我发现它5分钟以后，它这个 cheese 已经在化了。这个太软了。Did you wash your hand? I didn't. 那老大刚打完球回来。这个老二说要做的，好不好吃？也是跟好不好吃？然后是4点钟打球到6点，老大是6点钟打球到8点，他等他哥哥回来再吃饭。现在都已经8点多了，
how's your practice today? Who? You. Me? Excuse you. Me? Yeah. Good. What do you think of Gogo and Baba leaving tomorrow? Happened. Happy? Why? I don't know. You stole my fries. You can share. He's your little brother. 你给我们被同学的膝盖顶了，他好肿啊，擦一下。来，动啊！ It's gonna hurt. Till it pushes in. Oh my. 唔准。Move your hair up. Let me do. No, it hurts. It's good. There's like purple down here. Sound Sure. Yeah. I'm so sick. I'm gonna spray this. You make sure you remember to spray this tonight, okay? You have a little choppy voice. You hear me? I do. It's because my throat is. It's not hurting. My throat's not hurting. It's like. 这是我喜欢用的蜂胶。等一下，我就是不会咳嗽，而且帮我喉咙可以舒缓。他很喜欢用。Do you like this? Tell them. Yeah. It's minty. Say bye to them. Minty. Say bye. Bye bye. That's so bad. 1个多小时，冰糖炖雪梨就炖好了。哦， Wow. Ooh, that's good. Mmm.